یہ کہانی ایک امیر ملک میں پیش آئی جسے کہا جاتا ہے اوروڈین۔ اس پر لوئس کی حکومت تھی جو ایک امیر اور طاقتور بادشاہ تھا، اس لیے اس نے ہمیشہ اپنا پیسہ ضائع کیا۔ اس نے بہت سے دانش مندوں کو دعوت دی کہ وہ آئے اور اسے مشورے دے، چاہے وہ کتنے ہی مفید کیوں نہ ہو۔ پھر اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان عقل مندوں کو بہت ساری رقم سے نوازا۔ یہ ٹھیک ہے، بادشاہ نے کبھی مالک کے خزانے کی پرواہ نہیں کی۔ بادشاہ، اس مہینے کے مالیاتی دستاویز یہ ہیں۔ نمبروں کا ایک گروپ مجھے چکرا جاتا ہے۔ بریکسٹن، میں آپ کو فیصلہ کرنے کا پورا اختیار دیتا ہوں۔ بدقسمتی سے وزیر اعظم بریکسٹن عدالتی اہلکاروں کا سربراہ ایسا لالچی اور چالاک آدمی تھا۔ بادشاہ کے اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بریکسٹن نے کوریٹیور ٹرسٹن اور جنرل سلاس کے ساتھ مل کر ریکارڈ تبدیل کیا، فنڈ میں گبن کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ رقم بانٹ دی۔ رفتہ رفتہ اپنی پوزیشن سے قطعی نظر زیادہ سے زیادہ لوگوں نے فنڈ میں گبن کیا۔ یہ معاملہ اتنا سنگین ہو گیا کہ سپاہیوں نے مکینوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور ان کے پیسے چھین لیے۔ ایک ہی وقت میں کئی قسموں کے ٹیکس میں نمایاں اضافہ ہوا، جس سے غریبوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ ہر طرف لوگوں کی آئے ہائے سنائی دیتی تھی، لیکن بادشاہ لوئس کو معلوم نہیں تھا، وہ سارا دن محل کے اندر ہی رہتا تھا۔ اس وقت نوجوان سیز رائڈر اوروڈین آیا۔ اپنی ذہانت کی وجہ سے، ہر جگہ مشہور ہونے کی وجہ سے، وہ اکثر اپنے علم کے لوگوں تک پہنچنے کے لیے نئی زمینوں پر جاتا تھا۔ یہ قلعہ بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ اتنا ویران کیوں لگ رہا ہے؟ جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہوا، رائڈر نے ایک گارڈ کو دیکھا جو سڑک پر ایک رہائشی کے ساتھ جدوجہد کر رہا تھا۔ آپ نے مجھے اس مہینے کافی رقم ادا نہیں کی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے ابھی تمام ٹیکس ادا کیے ہیں۔ مجھے پرواہ نہیں، اگر تمہارے لیے سوچوں گا تو میرے لیے کون سوچے گا؟ تو میں تمہیں کبھی بھی اپنی تجارت جاری رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر میں یہاں تجارت نہیں کر سکتا تو میرا خاندان بھوک سے مر جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے انتظار کرو، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ واہ، ایک امیر اور بہادر آدمی۔ ٹھیک ہے، وہ اب بھی مجھ پر ایک سونے کا سکہ واجد الادا ہے۔ کیا آپ وہ مجھے دے سکتے ہو؟ یہ لو۔ او میرے خدا، آپ کا شکریہ جناب، میرے فضل، تم نے ابھی میرے پورے خاندان کو بچایا ہے۔ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آ رہا، یہ ٹیکس نہیں تو یہ کیا ہے؟ آپ نے اسے پیسے کیوں دیے؟ ان محافظوں نے اپنے لیے ہمارے پیسے چرائے۔ اگر ہم انہیں یہ نہیں دیتے تو وہ ہمیں یہاں اپنی تجارت جاری رکھنے نہیں دیں گے۔ یا اللہ، یہاں کی رشوت خوری کتنی خوفناک ہے، یہاں تک کہ محافظ بھی ایسا کر رہے ہم ہیں۔ ان پر الزام نہیں لگا سکتے، اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوگی۔ ان کے اولیگارچ وزیر اعظم بریکسٹن درباری ٹرسٹن اور جنرل سلاس ہے۔ بادشاہ کہاں ہے؟ کیا وہ اس کے بارے میں جانتا ہے؟ ہمارے بادشاہ کو بادشاہی کی مالیات کی پرواہ نہیں ہے، ایسے ہی یہ ملک تباہ ہو جائے گا۔ رائڈر سڑک پر چلتا رہا، وہ جہاں بھی گیا اس نے سپاہیوں کو اسی طرح بدتمیزی کرتے دیکھا۔ ایک امیر بادشاہی ناگوار میڈرن کے ذریعہ برباد ہو رہی ہے، مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے بادشاہ کو مل کر پہلے کچھ مشورہ دینا پڑے۔ یہ سوچ کر رائڈر کنگ لوئس کے محل میں گیا، اسے دو سپاہیوں نے روکا۔ میں رائڈر ہوں، کیا آپ مجھے بادشاہ لوئس سے ملنے دے سکتے ہیں؟ مجھے پرواہ نہیں کہ تم کون ہو، جلدی جاؤ۔ ٹھیک ہے، بادشاہ تم جیسے عام آدمی سے نہیں ملے گا۔ برائے کرم صرف اندر جا کر اسے میرے بارے میں بتائیں، ہو سکتا ہے کہ مہربان بادشاہ مجھ سے ملنے کو راضی ہو جائیں گے۔ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن یہ دونوں مجھ سے رشوت مانگ رہے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں صرف ایک غریب عالم ہوں، اس لیے میرے پاس صرف اتنے ہی پیسے ہیں۔ امید ہے آپ اسے قبول کریں گے۔ بہت اعلیٰ، ٹھیک ہے، ہم آپ کے لیے بادشاہ کو اعلان کریں گے۔ جنرل، تم کون ہو؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ محترم جناب، میں رائڈر ہوں، ایک عالم۔ میں بادشاہ لوئس سے ملنے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم مشہور بابا رائڈر ہو۔ میں سلاس ہوں، اس محل کی حفاظت کرنے والا جنرل۔ جو بھی بادشاہ سے ملنا چاہتا ہے اسے میری اجازت لینی پڑتی ہے، اور میں اسے بتاؤں گا کہ تم مجھے کچھ دو۔ معذرت جناب، میں صرف ایک غریب عالم ہوں جس نے اپنی ساری رقم سڑک پر خرچ کر دی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، بادشاہ حکیموں کے ساتھ بہت سخی تھا، یقیناً وہ آپ کو بہت سارے پیسے دے گا۔ میں آپ کو ملنے والی رقم کا صرف 1/3 لینا چاہتا ہوں۔ اس نے تو کھلم کھلا رشوت مانگی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 1/3 انعام دوں گا۔
बहुत अच्छा। आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है, मेरे पीछे चलो। साइलस राइडर को महल के अंदर एक तयूस कमरे में ले गया जो वजीर आजम ब्रैक्सटन का वर्किंग रूम था। ब्रैक्सटन तेजी से इसका इस्तकबाल करने चला गया। ओ जनरल सिलास, आपके साथ कौन आ रहा है? वजीर आजम, ये मशहूर बाबा राइडर है, वो बादशाह को पेश करना चाहता है। और ये वजीर आजम ब्रैक्सटन है, अदालती अहलकारों के सरबराह। तो आप राइडर हैं, अक्लमंद और जवीन बाबा। कितना नौजवान और बासलाहियत आदमी है। आपसे मिलकर खुशी हुई वजीर आजम। बादशाह को देखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपके लिए बादशाह को बताने आऊँगा, अगर आप मुझे अपना खलूस खलाब दिखाएंगे। बिल्कुल नौकरशाही का रहनुमा हमेशा रिश्वत लेने की कोशिश करते हैं। वजीर आजम, मुझे माफ कर दें, मैं अपने साथ कोई पैसा नहीं लाता। ओह, फिक्र मत करो, बादशाह जरूर आपको दिल खोल कर इनाम देगा। मुझे इस इनाम का 1/3 देने का वादा करो। अगर मैं मुत्तफिक हूँ तो क्या होगा? हाँ, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। याद रखो, बादशाह हमेशा मेरी सुनता है। ठीक है, मैं आपसे इत्तिफाक करूंगा। यही है, फिर मेरी पैरवी करें। फिर ब्रैक्सटन राइडर को बादशाह की लाइब्रेरी में ले गया, जहां दरबारी ट्रिस्टन पहले ही इंतजार कर रहे थे। वो पुरजोश होकर उन्हें लेने के लिए दौड़ा। ओह सलाम वजीर आजम, आपके साथ कौन आ रहा है? ये मशहूर बाबा राइडर है, वो बादशाह को पेश करना चाहता है और उसे कुछ मशवरा देना चाहता है। क्या तुम बादशाह को इसके बारे में ऐलान कर सकते हो? तो ये मशहूर आलम राइडर है, बादशाह बहुत देर से आपसे मिलना चाहते हैं। मैं इसका दरबारी हूँ ट्रिस्टन। आपसे मिलकर खुशी हुई दरबारी ट्रिस्टन। ओह, क्या बादशाह आज मशरूफ हैं? अच्छा, मुझे देखने दो। अगर मैं कहूँ कि वो फ्री हैं, तो आपके पास मुझे देने के लिए कुछ होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको अपने इनाम में 1/3 देने का वादा करता हूँ। ओह, तुम महल के कवानीन को अच्छी तरह जानते हो, क्या तुम नहीं जानते? जबरदस्त, बराए कर में एक लम्हा इंतजार करो, मैं फौरन अंदर जाऊंगा और बादशाह को ऐलान करूंगा। 3 ब्यूरोक्रेट्स, मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। ट्रस्टन के ऐलान के बाद किंग लुइस ने खुशी से नौजवान सेज को अंदर आने की दावत दी। किंग लुइस बहुत पुरजोश था। राइडर, मैंने एक तवील अरसे से तुम्हारी शोहरत के बारे में सुना है, लेकिन अब मुझे आपसे मिलने का मौका मिला है। आप मुझे क्या मशवरा देना चाहते हैं? आपकी अजमत, मैं आपको मुफीद मशवरा देना चाहता हूँ ताकि हमारे मुल्क में अमन रहे। लेकिन पहले क्या आप मुझे एक छोटा सा इनाम दे सकते हैं? लोग कहते हैं कि वो एक मिसाली बाबा है जो कभी अपने लिए नहीं सोचता। वो मुझसे मिलकर पहले इनाम मांग रहा है। ठीक है, आप उसके मुस्तहिक हैं, मैं तुम्हें जो चाहो दे सकता हूँ। कुछ भी? क्या ये सच है? मेरी काबिलियत के इंद्र बादशाह का वादा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादशाह, लेकिन इनाम लेने से पहले क्या आप वजीर आजम ब्रैक्सटन की दरबारी ट्रिस्टन और जनरल सिलास को यहाँ आने की दावत दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि जो इनाम मुझे आपकी तरफ से मिलने वाला है वो उनसे मुतालिक है बादशाह। बादशाह बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने फिर भी उन्हें बुलाया। आपकी अजमत, आपसे मिलने यहाँ आने से पहले मैंने वादा किया था कि इनमें से हर एक को आपके इनाम का 1/3 खिराज एहसीन दूंगा। क्या ये सच है? राइडर को अपना तोहफा आपको क्यों देना होगा, या क्या तुम सब ने इसके साथ जबरदस्ती की? आपकी इज्जत, हम हिम्मत नहीं करते। ये सिर्फ मैं हूँ जो 3 अजीम मोअजिंग को खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। हाँ, ये ठीक है। मैं हमारे लिए राइडर के तोहफे का मुंतजिर हूँ। राइडर बहुत मेहरबान है, वो जानता है कि हम गुर्बत में हैं, इसीलिए वो हमारी मदद करना चाहता है। फिर राइडर, तुम क्या सोचते हो? आपकी अजमत, मैं एक बहुत सख्त 300 छड़ी का धक्चा मांगना चाहता हूँ और बराए करम उन्हें बराबर तकसीम करें, हर एक के लिए 100 लाठियाँ। क्या एक 300 छड़ी का धचका? या अल्लाह बादशाह, ऐसा नहीं हो सकता। हम नहीं मानते बादशाह, हम ये तोहफा कबूल करने से इनकार करते हैं। उसने कहा कि ये बादशाह का वायदा है, इसलिए तुम सबको लेना पड़ेगा। हाँ, ये मेरा वादा है। फिर 300 उतार दो, हर एक को 100 लाठियां मारो। लेकिन क्या वो इस सजा के मुस्तहिक हैं? बादशाह, अब आपको जवाब मिलेगा। मैं अब भी बादशाह से एक और इनाम मांगता हूँ, क्या आप इस बार भी उसे बांटना चाहेंगे? बादशाह, हम वाकई इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। राइडर, हम आपका इनाम नहीं लेना चाहते। बादशाह, मैं एक बिल्कुल मुख्तलिफ इनाम मांगना चाहता हूँ।
ये आपके सोने के खानों के साथ जिंदगी भर गुजारना है। ओह, आप सब शायद ये नहीं चाहते। बादशाह के सोने के वॉलेट के साथ रहने का मतलब ये है कि हमें कभी भी पैसों की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। ब्रैक्सटन, अपनी आवाज बुलंद करने के लिए जल्दी करो। बादशाह, हमने फिर फैसला किया है, हमें ये इनाम चाहिए। बिल्कुल राइडर की पेशीनगोई की तरह तुम कितने लालची और धोखेबाज हो, फिर भी मैं इतने दिनों से धोखा खा रहा हूँ। फिर इन्हें जो चाहिए वो दे सिपाहियों, उन्हें सोने की खानों में रखो और उन्हें कभी बाहर ना जाने दो। सिपाहियों ने उन्हें लेकर सोने के खान तक पहुंचा। बादशाह, वाकई उन्होंने मेरे पैसे चुराए और हमें कई बार हरासा किया। और ओरोडीन में भी ऐसा ही हुआ है। ब्रैक्सटन ट्रिस्टिन सेलास ने आपके एतमाद का फायदा उठाया है, फंड्स के गबन करने और लोगों को हिरासा करने के लिए आगे बढ़ाया है। राइडर ने बादशाह लुइस को बताया कि क्या गुजरा है। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो ये खौफनाक काम करें, और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। ये नाकाबिले कबूल है। बराए करम बजट को सख्त करें, पैसा बचाएं और तमाम ब्यूरोक्रेस्ट को साफ करें। बस इस तरह हमारा मुल्क पहले की तरह पुरअमन हो जाएगा। मेरा ही कसूर है, मेरे मुल्क में मालियाती मसाइल को नजरअंदाज किया, चीजों में ये गड़बड़ हो गई। मैं अपनी गलतियों को जरूर सुधारूंगा। ब्रैक्सटन, ट्रिस्टन और सिलास को सोने की खानों में कैद कर दिया गया था। वो सोने की ढेर पर दिन व दिन जीते हैं, लेकिन अब आजादी नहीं मिलती। बादशाह ने तमाम ब्यूरोक्रेट्स को फायरिंग करके जेल में डाल दिया। गबन किए गए तमाम असासे पब्लिक फंड में लगाए गए। बहुत से गैर माकूल किस्म के टैक्स को खत्म कर दिया गया था और मुहाफिजों को अब लोगों को हरासा करने की हिम्मत नहीं थी। बदूनवानी धीरे धीरे गायब हो गई और वुडन पुरअमन होकर वापस आ गया। हर जगह लोग खुशी से बादशाह की तारीफ करने लगे। राइडर ने इस इनाम से इनकार कर दिया जो बादशाह ने दिया था। वो अपनी हिम्मत से हर एक की मदद के लिए पूरी दुनिया का सफर करता रहा।